اسجل دعوه عن نفط لان هذا الطفل شنو ذنبه لا يطلع لا يمشي. Ci sono famiglie e bambini che vivono a più o meno 200 metri da quelle che sono le fiamme del petrolio. صراحة يعني مو بس كيان احنا اليوم في المطالبة بالتعويضات من قبل هذه الشركات نتيجة التسبب. دائما تصير عندنا تشوهات. È uno dei campi di estrazione di petrolio più grandi di tutto l'Iraq. الغازات متطايرة على الملابس. Chi siamo davvero in questo mondo? Ho lasciato il mio lavoro per cercare una risposta tra i volti e le realtà meno raccontate del nostro pianeta. Io sono Francesco e questo è Lati Umani. Sono a Basra, è la terza città più grande d'Iraq. Sorge esattamente al confine tra Iran e Kuwait ed è il porto commerciale che affaccia sul Golfo Persico. Qui sorgono tra i più grandi giacimenti petroliferi d'Iraq e del mondo. Il petrolio alimenta l'economia, ma avvelena l'aria. Siamo qui per capire qual è l'impatto di queste industrie sulla popolazione locale. Basra è la porta d'ingresso all'economia irachena, ma anche il luogo dove si vedono più chiaramente le contraddizioni del petrolio. Prosperità per pochi, malattie e disuguaglianze per molti. La storia del paese passa tutta da qui, dalle prime scoperte dei giacimenti nel secolo scorso al controllo statale sotto Saddam, fino al 2003, quando, con la caduta del regime, il settore si è aperto alle grandi compagnie internazionali del carbon fossile. Il sud del paese, Basra in particolare, divenne l'epicentro di questa nuova corsa. Il mercato si ampliò, gli impianti si moltiplicarono e l'estrazione aumentò fino a superare i 4 milioni di barili al giorno, ma insieme al petrolio aumentarono anche i costi ambientali e sanitari. Qui siamo nel cosiddetto Adam Tree. Adam Tree è appunto un nome che rappresenta l'albero di Adamo e quindi la valle dell'Eden, che si credeva avesse appunto origine nella Mesopotamia. In questo luogo confluiscono Tigre ed Eufrate e danno vita al fiume Shatt al-Arab, una delle vie di commercio del petrolio più importanti in assoluto. È proprio qui che ci sono i terminali degli oleodotti che poi caricano le navi che vengono portate poi verso il Golfo. Questo fiume è non solo un'importantissima via commerciale, ma fornisce anche l'acqua a tutte le paludi circostanti e ai raccolti e oggi va incontro a salinizzazione e soprattutto a un fortissimo inquinamento. Attorno al giacimento petrolifero di Majnoon vivono diverse comunità che ogni giorno affrontano il peso dell'impatto ambientale dei pozzi. Incontriamo qui un padre e una bambina di 6 anni affetta da gravi malformazioni cognitive e fisiche. تجينا مثلا هسه انا منتبه مثلا مواليد 2007 الحاله هي شنو مثلا عندهم دائما الحاله تخص الادمغه يعني حتى احنا زوجة اخوي هم صار عندها امراض يعني مرض سرطان وصارت عندنا ضجه واجت منظمات وناس قدموا للتعويضات وناس كذا صار بها مناشدات وصار بها تأثيرات وصار بها يعني الناس قدمت طلبات قالوا انها لها اثر كلش قوي عليهم فاضطروا انه غلقوها وفتحوا مكان اخر فاعتقد عندنا تأثير حتى على الحيوان يعني مو بس الانسان يعني دائما تصير عندنا تشوهات وتشوهات ما موجودة سابقا يعني. Suo padre ci racconta che all'età di 8 mesi il suo viso ha cominciato a cambiare. Le sue risposte cognitive erano completamente diverse da quelle di una bambina di 1 anno. Ha incominciato ad avere difficoltà ad alimentarsi, a bere e non riusciva bene a camminare. هاي بدت عندها من 8 اشهر. هي عندها ضمور يقول لي هذا ومثلا صعوبة بالنطق انا ما اقدر يشرب اعطيها Siamo di fronte allo stabilimento di Majnoon. Majnoon vuol dire appunto pazzo e folle, perché quando fu scoperto negli anni 70 c'era una quantità di petrolio talmente grande da essere stimata quasi 20-40 miliardi di barili. Tutto questo causa dei grandissimi danni e problemi alla popolazione locale. Questo campo, che è uno dei campi più grandi al mondo, è grandissima fonte di disagio per tutte le popolazioni che vivono qui accanto, per tutte le tribù che ci sono e tutti i villaggi. Le fiamme dello stabilimento di Nar Bin Omar non smettono mai di bruciare. Il fumo è nero e denso.
Soltanto il fiume separa lo stabilimento dai caseggiati e dai villaggi che sono vicinissimi, quasi circostanti. Questo stabilimento si trova esattamente di fronte alla città di Sregi, che è un distretto di Al-Nashwa. Le case si trovano più o meno 100-200 metri neanche da quelli che sono appunto le fiamme del campo di petrolio, che sono costantemente attive. Ci sono famiglie e bambini che vivono a più o meno 200 metri da quelle che sono le fiamme del petrolio, che potete vedere dietro di me. E appunto ci sono bambini che giocano e fanno anche il bagno nel fiume. È incredibile vedere il contrasto tra le due rive. Da una parte c'è appunto l'estrazione di petrolio, questo fumo nero che simboleggia appunto l'inquinamento, la morte, e dall'altra invece c'è la vita e le persone che vivono nelle loro case. Moltissimi hanno disagi, tra cui cancro, leucemie e diverse malformazioni, perché appunto l'aria è arrivata a dei livelli di inquinamento che sono irrespirabili e sono veramente difficili da controllare. In un campo vicino al fiume intercettiamo un contadino. Proviamo a capire dalla sua voce quale effetto abbia la presenza dello stabilimento sul villaggio e sulla campagna che lo circonda. فيعني ما تنعد ولا تحصل حالات عندنا والتلوث واضح. يعني هسه حتى ممكن انه تجي تقعد الصبح تلقى يعني الجو خنقه. عندك حتى الغازات متطايره على الملابس. يعني تجي تلقى الملابس بها هاي الانبعاثات مال الغاز البقايا. والله تأثيرها واضح كلش يعني. يعني هسه تقريبا الحياة شبه معدومة هنا. أنا جاي تشوف يعني لا زراعة والحيوان هم بدأ شوي ينقرض سنة على سنة جاي ينقرض. Quello che di Zubair colpisce è la vicinanza estrema. Non c'è un confine netto tra industria e città, sono mescolate e intrecciate. La gente che abita qui lo dice chiaramente, il petrolio dà lavoro sì, ma porta anche molti problemi, l'acqua spesso è contaminata, l'aria è pesante e tante famiglie parlano di malattie e casi di cancro sempre più frequenti. È un luogo dove la ricchezza del paese si vede tutta, ma si vedono anche il prezzo che le comunità pagano ogni giorno per stare qui. Hussein è un bambino che non dimostra la sua età. Il suo corpo è gracile, è visibilmente segnato dalla malattia e dal rigetto di trapianto di midollo che gli ha causato problemi alla pelle, alle ossa e dolori indicibili. Suo padre si è indebitato per le cure in Turchia, ma le cure purtroppo hanno avuto scarso successo. شلون كان احساسك؟ من بلشت تاخذ علاج؟ من سنوات. بدأ المرض ماله من عمره 6 سنوات. هذا بدأ أول مرة نقص بالدم، صار نقص عنده دم. أخذت المستشفى شيكوا قالوا هذا عنده مشكلة بالنخاع، عن ليوكيميا نخاعي. بدأ ياخذ كيمياوي 2 سنين على بغداد، قدمت على بغداد، طلعت من بغداد. بقينا 4 أشهر ونص احنا بتركيا. $6000 في 6 شدات تقريبا بدأ. اي بس هم هذا الشيء هم يدرون بانه من النفط، بس هم ما يعطون شيء نقطة ضعف على الارواح. يقول لك من النفط خلوا العلاج. حجي هو هسه المشكلة هذا هي يا سببها النفط. وهسه النفط هذا شنو ذنبه؟ يعني هذا رجال طفل، يعني سببها النفط. هسه من دعوة سجل دعوة عن النفط، نسجل دعوة عن النفط لان هذا الطفل شنو ذنبه؟ لا يطلع لا يمشي، شنو الحالة اللي بيها هسه هو. Ci richiamo a casa di Kian. Ha appena 8 anni, ma a 6 ha cominciato a soffrire di cancro. Il nostro traduttore ci aiuta a parlare con lui perché è molto timido, ma anche molto sorridente. اسمي كيان، عمري 8 سنوات، عايش في البصرة. نسيت. تعرف المرض اللي عندك شو اسمه؟ ايه. شنو؟ سرطان. وين صاير؟ بالورم. المفروض هي الدولة انه هي ما تهتم بهاي الاطفال تسحبهم للخارج، او هي من طريقها انه تضغط على هاي الشركات، لانه هاي الشركات هي اللي مقصرة. وهذا الكلام يعني مو انا اقول لك اياه، كلام يعني دكاترة ناس مختصة ناس واصلة. فاقول لك هذا السبب الرئيسي هو الغازات والتلوثات اللي بالجو، هي سبب هذا مرض السرطان، يعني هذا سببه.
بالنسبه للشركات احنا ما عندنا شيء، يعني أنا شنو يعني كمواطن اليوم اروح الشركه اقول له انت هاي الغازات مالتك سوت مثلا، اكيد ما راح يجاوبوا يعني. اكيد هو انت اليوم هذا الشركه من تقول له يابا انت هذا السبب، يقول لك انت الحكومه روح يعني هذا اللي يقول لكم. صراحه يعني مو بس كيان، احنا اليوم اللي يروح مستشفى الطفل راح يشوف الاعداد هائله، يعني سببها هذا المرض السرطاني. معمار. معمار. واي وليش؟ ليش تريد تصير مهندس معماري؟ في بيوت. بيوت، عمارات، فنادق. إيه. عمو ابوي. عمي. اي تبني بيت لعمك لو تبني بيت لك اول ما تصير مهندس. What is his favorite place? وانا عمي. Percorrendo l'autostrada che ci porta da Baghdad a Basra è possibile vedere il campo di Zubair. È uno dei campi di estrazione di petrolio più grandi di tutto l'Iraq. Il campo è talmente grande che si estende sia alla nostra sinistra che alla nostra destra percorrendo l'autostrada. E alla nostra sinistra troviamo appunto la città di Zubair, dove la maggior parte delle persone sono impiegate all'interno dei campi di estrazione di petrolio. Riusciamo a intervistare Abbas Mahir, che è una figura politica di spicco nel sud dell'Iraq. A oggi è il governatore del distretto di Al-Zubair. Prima di entrare in politica, lui è stato ingegnere all'interno del campo petrolifero di Zubair e questa doppia prospettiva tecnica e istituzionale lo rende uno dei pochi in grado di raccontare davvero come l'industria ha cambiato il territorio, in retroscena, e cosa ha portato e cosa invece ha tolto alle persone che ci vivono. طبعا بالنسبة لي دورنا هنا كمقام لقضاء الزبير أي رئيس الحكومة المحلية، وطبعا علاقتنا أيضا مع الشركات النفطية والشركات الأخرى التي تعمل داخل قضاء، سواء استخراج النفط واستخراج الغاز. محافظة البصرة التي تتكون من 19 وحدة إدارية، وقضاء الزبير طبعا هو أكبر قضاء موجود في المحافظة بمساحة حوالي 60% من مساحة المحافظة، وطبعا بنفوس تتعدى 1,000,000 نسمة. الفترة الماضية كان هناك مطالبات من قبلنا كحكومة محلية وكمسؤولين عن المواطنين في قضاء الزبير بضرورة أن تكون هناك تقارير شفافة بالنسبة لحجم التلوث البيئي الموجود والذي تسببه عمليات استخراج النفط، سواء من شركة إيني أو من شركة بيبي أو الشركات الأخرى المتعاقدة مع وزارة النفط باعتبارها وزارة اتحادية، ولكن للأسف لم يزود بتقارير من قبلهم أو من قبل الوزارات الاتحادية. وطالبنا عدة مرات أن تكون هناك شركات استشارية تقوم بهذه التقارير، لأنه طبعا تقارير من الشركة أو تقارير من الدوائر قد تكون تابعة إلى وزارة معينة لا تحقق تلك الشفافية المحودة التي تتطلب أن تكون وبصورة حقيقة واقعية ومسؤولة ويمكن الاعتماد عليها في المطالبة بالتعويضات من قبل هذه الشركات نتيجة التسبب. Quello che emerge a Zubair e a Basra è un forte rapporto di codipendenza tra la popolazione locale e l'industria del petrolio. È lavoro e per questo è difficile riuscire ad ammettere che è anche causa di malattia, inquinamento e gravi danni ambientali. Le immagini che vedete provengono da una fonte interna anonima, un lavoratore del sito che avremmo dovuto incontrare, ma che ha scelto di non esporsi per timore di ripercussioni. Documentano alcune aree operative di Zubair. Si vedono vasche di raccolta dell'acqua di processo con teli di contenimento usurati e superfici con residui oleosi. Attorno a pompe e condutture il terreno appare scuro e in alcuni punti segnato da tracce compatibili con possibili fuoriuscite di idrocarburi nel tempo. In alcune fotografie compaiono bottiglie riempite con acqua prelevata dal sito. Il liquido appare visibilmente torbido. In altre notiamo incrostazioni sulle valvole e sullo sfondo le torce del gas flaring bruciano in modo continuo, una pratica diffusa nell'industria petrolifera. In un'area dove le abitazioni sorgono a ridosso degli impianti, il tema della convivenza tra attività industriale e vita quotidiana resta aperto. Il punto non è soltanto ciò che mostrano queste immagini, è la prospettiva di lungo periodo, la qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo e il modo in cui tutto questo si intreccia con la vita, con i corpi, con le famiglie delle persone che abitano qui. Ambiente e vite umane non sono realtà separate, ma parte della stessa trama. Resta aperta una domanda: è possibile immaginare un futuro che non sia segnato dall'incertezza?